What? Surprise! Oh my god. तथापि तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏତେ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ସାତେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରିବା। एक भारत श्रेष्ठ भारत जहार तुलना नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जहार तुलना नहीं। एक राष्ट्र महान राष्ट्र, एक राष्ट्र महान राष्ट्र এই भारत हुई आम जननी जननी